ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବେଲପା ନାଳ ପୋଲ। ସୋରଡ଼ା ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଆଜି ବି ଅଚଳ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ନିଜେ ଗ୍ରାମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚକୁ କଲେ ନାହିଁ ସହଯୋଗ। ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ନାକେଦମ ହେଲେ ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା। जय जगन्नाथ मु संजय दत्त आचार्य आपण को ड्रीम्स राइडर न्यूज को स्वागत करुच्ची। सरकार गमनागमन पर ग्रामांचल रे खर्च करती कोटी कोटी टंका, किंतु ठिकादार एवं किछि असाधु सरकारी अधिकारी मानकर मनमुखी शासन पाई एई गमनागमन पर खर्च होइतिबा टंका धूलिसात हो जाए, पानी रे पड़ी जाए। आपण देखंतु आमे आज आसी पहुंचीचु नुआगां ब्लॉक अंतर्गत सोरड़ा ग्राम पंचायतर जगन्नाथ प्रसाद ग्राम को संजोग करुथिबा बेलपा नदी रे थिबा ब्रिज जोठी काम अधा गढ़ा ही अच्छी से जगह देखंतु मु आपनको देखिବାକୁ चाहिबी। या 18/12/2021 मसीह मान्यवर विधायक मान्यवर सांसद उभयों द्वारा उद्घाटित होइतिला एवं এই कार्य अद्यावधि आपण देखंतु 2025 मसीहा आसी छुई गला, किंतु এই रास्ता संपूर्ण होई पारला नहीं, ब्रिज संपूर्ण होई पारला नहीं, किंबा এই अंचलर ग्रामवासी माने सेमानकर यातायात पई सुविधा माध्यम गोटे पाई पारले नहीं। शेषरे परिशेषरे आज देखंतु এই অঞ্চলର জনপ্রতিনিধি বা এই অঞ্চলର ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ সেই অঞ্চলର গ্রামাঞ্চলର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ପଡେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କଠୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? सरपंच सोरड़ा ग्राम पंचायत। କଣ ହେଇଛି ଆଜି, କଣ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି? आज्ञा आमर मुख्य होची आरडी रो सोरड़ा रु गौड़ चांचेपल्ली पर्यंत जो रास्ता एवं मध्य एक नाल अच्छी बेलपा नाल तार ब्रिज निर्माण ପାଇଁ दीर्घ 4 वर्ष हला 3 गोटी पंचायत ए रास्ता पर निर्भर करती, जहाँ कि जगन्नाथ प्रसाद रे मेडिकल कॉलेज एवं हाई स्कूल पे वर्षा दिने पिला जाई पारु नाहंती। साधारण लोक कथा कहया न कहया ही भल, कहीं ना ए रास्ता रे जी गला आज्ञा पड़ी खंडिया हवाटा निश्चित। आज पर्यंत सब रोड बाई रोड गोटे भी तैयारी कर पाइलेनी। आ से कॉन्ट्रैक्टर भरोसा पर भरोसा दे चलिले मध्य आज पर्यंत किसी सुफल मिल पारला नहीं। सेति पे आज्ञा आमरण अनशन बसिची, जहाँ भी हबो किछि आउ प्रतिश्रुति सुनिबिनी, केवल गाँ जगन्नाथ प्रसाद सोरड़ा ग्राम पंचायत। ब्रिज केते वर्ष ला भांगिला? ब्रिज 4-5 वर्ष ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। भांगिया पर कोन कोन असुविधा? ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର सोरड़ा पंचायत ଭିତରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁ, ଜନଗହଳି ଲୋକ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଲେଜ, ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଚାଲିଛି। ଏତିକି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ सोरड़ा लोणीसरा स्कूल पिले हाई स्कूल को आसबे, कॉलेज को आसबे, ए ब्रिज न होवा द्वारा बहुत हैरान हरकत होगी से अन्य आड़े जाकि ना लिखाउछंती, किंतु आम कॉलेज को लोक आसी पारना कि हाई स्कूल आसवा पाठ पढ़े बहुत बाधा घटुची। तापरे जेकोसी गोटे रोगी गोटे एम्बुलेंस दरकार कला आसिकी सी आसी पारुनी, तांको अन्य अन्य रोगीटी अक्रांत जीवन जाऊँगी। गोटे डेलीवरी केस एमती केते डेलीवरी केस गुड़ाक सी हंतसंत होकर अन्य प्रकार सब ये होची, किंतु या द्वारा आम गाँ लोकंकर बहुत टंका पैसा विनियोग खर्च होकर जो माइले किलोमीटर बाट को 10 किलोमीटर बुलिकी से खर्चांतर पड़ुंट। आमर विभिन्न प्रकार असुविधा होची। ब्रिज ऊपर प्राय 20-30 खंड गाँ रो लोक जीवा आसा करती। हाँ हाँ बसबू। हाँ सरकार को आमर दाबी पूरण नहला पर्यंत आम ये बसी। आपण परिचय? मु सोरड़ा ग्राम पंचायत सदस्य सुशांत।
କଣ କହିବେ ଏଇ ବେଲ ବ୍ରିଜ ତ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ ର ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଛି। ଆମେ ଆସିଲା ପରଠୁ ବି 5-7 ଥର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁଣୁ, NH ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁଣୁ ଏବଂ ବହୁତ ଅଫିସର ବି ଆସିକି ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉ ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି, ଏ କାମ ବି ଆଗେଇ ପାରୁନି। ତେଣୁକରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି? କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ହଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ 5D ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଆମର ବ୍ରିଜ ପୂର୍ବରୁ ବେଲପା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଗାଁ ଆମର ଲୁଣିସରା ଏବଂ ସୋରଡ଼ାରୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ପଢିବାକୁ, ପଢାରେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ହଉଛି ଏବଂ ମେଡିକାଲ ବି ଅଛି। ଆମର ଦିଟାକ ଗାଁରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଏଇ ବ୍ରିଜ ଦେଇ ବେଲପା ନଦୀ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା ଗମନ କରିବାକୁ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲକୁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଣ ରହିଥିଲା? ନାଇଁ ଅଫିସର ତ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେଣି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏବଂ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଛନ୍ତି ଜାରି ରଖିବା? ଆମ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଶୀତ କାକରରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ତ ଆଉ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ନା। ତେଣୁକରି ଆମର କାମ ହବା ଦରକାର, କାମ ନହେଲେ ଆମେ ହଟି ପାରିବୁନି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ବେଲପା ନଦୀର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ବ୍ରିଜଟି କୋଉ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏଠି ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡ୍ରିମ୍ସ ରାଇଡର ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରିମ୍ସ ରାଇଡର ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ।